kilid niya, guys. Rainbow. Huwag yung kilid niya. No good. Ali, atong nang agihan. Diba? Ano kayo? Nawa, guys. Nataas kayo. Basurahan din ha. Ulat siya. Tapos na yung daw, guys. Iya sa, ibutang mo na lang dito. Nag-chat kayo pilitan. Ano saan sabay? One. Wait. Ito. Go. Kayo guys. Gumay lang ako. Mapalit. Sa 7-Eleven. Mapalit niya sa 7-Eleven. Imagine na yan ko. Okay. Dito. Taas. Taas-taan din ay. Lalo tayo. Tung 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 tung. Tung 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 tung. Tung 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 tung. Sahang. Tung 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 sahang. Padul. Lami kayo guys to. Gamay na lang. Bahala buti mo musuo. Lamunan ko ni. Nom nom nom. Pili Nagay- na ko. Lakaw na.